Okay. Today, we're going to start out this morning, this afternoon, amen, with scripture. I'm gonna read my scripture, and then I'm going to ask Calvin if he would open us up in prayer, okay? Is that good? All right. 1 Corinthians 15th chapter, first verse. We're going to read 1 through 8. 1 Corinthians 15, 1 through 8. Usually when I select this scripture, I'm around about 50, but the front of it is just as good. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you the first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present time, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles, and last of all, he was seen of me, also one born out of due time. Amen. Rudy, I'll get you to do it because I'm going to read it again when I start my lesson. Okay, so go ahead, Calvin. Lord, we thank you for your mercy and your grace, my Father. And we ask, my Father, that you walk right into this situation here, Lord, and impart to us what we need to hear and from you, my Father. We ask that you bless the ministry that's bringing forth the word, my Father. We thank you, my Father, for this time, my Father, as we sit and dwell with you, my Father. And let us forgive ourselves, forgive us, Lord, of sins, of anything, my Father, that may we come in love, peace, Lord, and knowing that you are the finisher of our faith, oh Lord, in the name of Jesus. We thank you, Lord, for this section, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Y'all give me a second here. I'm doing some old things that I used to do again. Recording. I'm backing myself up. I'm also doing it on the Sony camera. So, amen. Let's get started, Rudy. Amen. Our preaching will start this morning, 1 Corinthians 15th chapter. I don't know why I'm still saying this morning. 15th chapter, verses 1 through 8. Amen. Rudy, I'm going to ask you to, we'll probably read a couple of verses, 2 verses, and then you read 2, Rudy. Amen. Rudy Martinez will be translating, amen, into Spanish. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, nos dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Rudy. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Okay. And that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. All right. After that, he was seen of James, then of all the apostles, and last of all, he was seen of me, also as one born out of due time. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amen. I'm going to take for a subject this morning, tell them that Jesus loves them. El Tell them, título de este sermón hoy día es Diles que Cristo les ama. tell them that Jesus loves them. Amen. This morning, as I look at this passage of scripture, amen. I know Apostle Paul wrote this. I know he wrote it to the Corinthian church. I know he spent time with the Corinthian church. I know the Corinthian church was a mess. Amen. But within all of that, we're coming up on a very important passage of scripture. En esta Oh, I'm sorry. tarde, estudiando las escrituras en 1 de Corintios 15, vemos que el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corintios. Okay, the situation was that Paul is reminding them of some things here before he go into this teaching on the resurrection. Y lo que Pablo estaba haciendo mención aquí es dándoles una enseñanza antes de entrar en lo que es el tópico que era acerca de la resurrección. So when we look at this passage of scripture, we have to realize that it's an introduction and then it's a reminder. Y vemos cuando leemos las escrituras que esta es una introducción y después un recordatorio. And in Paul's way of writing, Y era la forma de escribir de Pablo. his introductions or his hellos Sus introducciones eran hola, could last a whole chapter. y esos hola pueden traducirse a un capítulo entero. And in his way of saying hello, he can preach the gospel. Y en su forma de introducción, como diciendo hola, puede predicar todo el evangelio. He'll say something like, greetings in the matchless name of Jesus, who died for our sins. Él podía hacer la introducción de esta manera, como diciendo, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo, el cual murió por todos nosotros. Now let's look at the scripture line by line, and then we'll be through. Y leemos línea por línea y luego terminamos. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, wherein you stand. Rudy. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. He's telling them about the gospel, trying to remind them about the gospel message that he's preached to them and they've received, and they're actually standing on it. Actually, they've gotten saved as a result of him preaching this message. Él les estaba explicando acerca del evangelio que les había predicado, en el cual habían recibido y en el cual estaban perseverando y en el cual estaban perseverando. It says in verse 2, by which also you are saved, if you keep in memory that I have preached unto you. Says keep in memory that what I preached unto you, unless you have believed in vain. Y en el versículo 2 les dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si recordáis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. See, here he says, by which you are saved. Rudy? Aquí les dice, les recuerda Pablo, y les dice, por el cual sois salvos.
But then he says, if you keep in memory what I preached unto you. Si mantienen ustedes esta palabra y la recuerdan tal como se las he predicado. And that's a jumping off place for me. Y ese es un lugar en el cual todos nos encontramos. We don't know who's saved. A veces nosotros no sabemos quién es salvo. We can examine their fruit, Podemos examinar sus frutos, but sometimes you can't tell wheat from tares. pero a veces no podemos distinguir entre el trigo y la cizaña. So what am I saying? What are you saying, Brother Paul? I'm saying that to remind people of the gospel message is not a bad thing. Y lo que estoy tratando de decir es que no es malo recordarle a la gente del evangelio. Preachers need to be preaching, A los predicadores hay que predicarles and they need to be preaching the gospel message. y necesita recibir también el Oh. mensaje del evangelio. We've gotten off and we've scattered our preaching so much, it's almost it's ridiculous. A veces nosotros llevamos el mensaje y no tenemos mucho cuidado, que se vuelve a veces un poco ridículo. Preaching is to save the lost. El evangelio es para predicarle a los perdidos, And teaching is to disciple the saved. como el evangelio es para predicarle a los que están perdidos y la enseñanza para aquellos que ya son salvos. So our messages should be reaching them or teaching them. Así que nuestro mensaje debería ser alcanzarlos y enseñarles. I don't know where all this other stuff is coming from. Yo no entiendo de dónde salen estas otras cosas. We're making doctrines where there are no doctrines. Gente construyendo doctrinas donde no hay doctrina. But God loves us and he loves mankind. Pero Dios nos ama, Dios ama la humanidad. He loved us to the extent that he gave his only son to die in our place. Dios nos ama con tanto amor que dio a su Hijo unigénito para que a través de él todo el mundo sea salvo. Oh, what are you saying, Brother Paul? Pero ¿qué es lo que estás diciendo, hermano Pablo? Verse 3 says, for I delivered unto you the first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Tal como dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Now this verse is very important because he said, I did unto you first of all that which I received. See, preachers need to know what they're talking about before they get out there preaching. Este versículo 3 es muy importante porque aquí habla el apóstol Pablo de lo que a sí mismo recibió. La gente tiene que tener cuidado cuando sale a predicar. I'm convinced that we have preachers that aren't saved. Yo estoy convencido que ni aún hay predicadores que no son salvos todavía. But for those of you who are saved, Pero para ustedes que son salvos, let me tell you, déjeme decirles, you need to tell people that Jesus Christ loves them. tú tienes que decirle a la gente que Cristo les ama. Tell them the gospel message. Prediquen el evangelio. See, it says here, all that which I was received, how that Christ died for our sins. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Somebody needs to hear that. Somebody needs to be reminded. Alguien tiene que escuchar este mensaje. Alguien tiene que recordar esto. Just when we thought we were through with this virus, there'll come another variant. Cuando nosotros ya pensábamos que habíamos salido con esto de este virus, viene otro ya. We don't know who and when somebody's getting ready to leave out of here. Nosotros no sabemos cuándo otra persona se va a ir. You can't look at somebody and tell if they're saved. Tú no puedes mirar a alguien y decir, esta persona es salva.
because anybody can put on a suit on Sunday. Porque cualquiera se puede poner un traje el domingo. Hello, anybody can put on a dress on Sunday. Come on with it. Se puede vestir e irse para la iglesia el domingo. Look like a Christian, Mira a la persona smell like a Christian, y se ve como un cristiano y aún huele como cristiano. carry a Bible like a Christian, Lleva una Biblia como cristiano. go to church on Sunday like a Christian, Va a la iglesia el domingo como un cristiano. but that don't mean they're Christians. Pero no, eso no quiere decir que sea cristiano. I'm convinced. Estoy convencido Go ahead. There are people in the church que hay gente en la iglesia that aren't saved. que aún no es salva todavía. That don't make that. I know it don't really don't. It don't sound right. It don't go right. Well, they in the church, but still, go ahead. Porque a veces no se oye bien ni se ve bien que aún estando en la iglesia. But going to church don't make you a Christian. Pero la verdad es que ir a la iglesia no te hace cristiano. No more than standing in a garage make you a car. No más que estando en un garaje te puede hacer un auto. No. We need to make sure that people are saved. Nosotros, como predicadores, necesitamos asegurarnos de que la gente sea salva. We need to tell them. Nosotros debemos decirle, Preachers, tell them. predicadores, díganle, You got to preach the gospel message. hay que predicar el evangelio, el mensaje. Regardless of what you're feeling, you got to preach something that will change somebody's life. No importa lo que tú sientes, tienes que predicar la palabra que cambia, que transforma las vidas. Listen to me, people. Listen to me. I want you to listen to me. You may be in church, but Tú puedes estar en la iglesia, if you looked at your life and you thought about it, would you say, if I died today, I'd go to heaven? Can you answer that question? si tú te analizas tu vida a ti mismo y analizas cómo estás ante Dios, si tú te mueres hoy, ¿podrías decir con certeza, yo voy al cielo? Let me say it again. If you died today, would you go to heaven? Déjame decirlo una vez más. Si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? Now, let me ask you a follow-up question. If you did die today, Ahora, déjame hacerte una pregunta más. Si tú fallecieras hoy and you went to heaven, y fueras al cielo, if God said, why should I let you in? What would you say? y Dios te preguntara a ti, ¿por qué dejaría entrarte al cielo? ¿Qué dirías tú? Oh, I'm going to leave that right there. I'm Voy gonna a leave dejar that right eso there. I want you to ahí. think about it. I want you to think about it. Think about it. Think about it. Yo quiero que tú pienses en esto. Christ died for our sins according to the scriptures. Now, we learned in our last lesson that the Old Testament was all they had. All that Paul had was the Old Testament. He didn't have the Gospels to preach. He was Pero preaching. vemos que la escritura nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Pero vemos que Pablo no tenía el Nuevo Testamento, él tenía el Antiguo Testamento en la última predicación. All he had was the scriptures. Tenía las escrituras del Antiguo Testamento. But look at the gospel as Paul presents it. Pero veamos el Evangelio como Pablo lo presenta. I'm going to run through this, Rudy. Voy a- Number one, in verse 3, he says, the gospel message is Christ died for our sins, according to the scriptures. Number one. Number two, that he was buried. Go ahead. En el versículo 3 en adelante nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado. Okay. He died for our sins, one. He was buried, and that he rose again on the third day, according to the scriptures. And that he was seen of Cephas and then of the 12. Y nos dice el Evangelio que Jesucristo murió por nuestros pecados, uno, fue sepultado, dos,
resucitó al tercer día, 3, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. The gospel message is that Jesus Christ died on the cross for our sins. El mensaje del evangelio es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. But that's not enough. He was also buried and he rose again. Pero eso no es suficiente. La Biblia nos dice y nos enseña que él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. And he was seen. You say, well, is that part of the message? Yes. Why? Y que él no solamente resucitó, sino que apareció. Y esa es parte del mensaje. Y tú preguntarías, ¿por qué? See. Remember, he's getting ready to preach on the resurrection. Recuérdense que Pablo está a punto de presentarle a los corintios la resurrección. So there had to be a witness to his resurrection. Así que debían haber testigos de la resurrección. He couldn't just die on the cross, be raised from the grave and go into heaven. Él no solamente tenía que morir en la cruz, ser sepultado y después resucitar y irse al cielo. This is a legal process. Este es el proceso legal. So he needed witnesses. Así que se necesitaban testigos. Now let's look at his witnesses. Ahora veamos los testigos. Verse 5 said he was seen of Cephas, then of the 12. Versículo 5 dice que él apareció a Cefas y después a los 12. And then after that, verse 6 says he was seen of 500 brethren at once. Y luego en el versículo siguiente nos dice de que él apareció a más de 500. Verse 7 says, after that he was seen of James and then all of the apostles. Y luego nos dice que después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Verse 8, last verse, and last of all, he was seen of me also as one born out of time. Talking about Paul, his vision of him on the road to Damascus. Y veamos en el versículo 8, Pablo habla personalmente cuando dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí cuando iba camino a Damasco. In a court proceeding. En un procesamiento como en una corte, if you have one witness that says they saw you, en un proceso, en una corte, si tú tienes un testigo que diga, yo lo vi, you're in pretty good shape. estarías en un buen argumento. If you have 2 or 3, you're in real good shape. Pero si tienes 2 o 3 testigos, tu argumento es mucho mejor. But Jesus had over 500 people that saw Pero him. Jesucristo tenía más de 500 testigos. He erased all doubt. Él borró cualquier duda. That's the gospel message. That's the legality of the gospel message. Ese es el mensaje del evangelio, la legalidad del mensaje del evangelio. People need to know that Jesus Christ died on the cross to save them from their sins. La gente necesita saber que Cristo murió en la cruz para salvarlos. Well, what are you saying, Brother Paul? We got to tell them, preachers. ¿Qué es lo que dices, hermano Pablo? Bueno, tenemos que predicarlo. Let me speak to the preachers. Preachers, preach the word. Déjame Preach hablar like a you los never preached predicadores. before. Prediquen como predicaban antes. Don't care who it is, where it is. Preach the word. No importa a dónde prediquen o a quién le prediquen la palabra. This ain't about a church building. Esto no es de un edificio, de una iglesia. This is about telling everybody you know about Jesus. Esto es de decirle a todos los que se te ponen enfrente el mensaje de la palabra de salvación. When our church building was in Edmonston, Cuando nuestro edificio estaba, el edificio de la iglesia estaba en la Edmonston, I used to do Bible study for the mayor. yo hacía estudios bíblicos para el alcalde. And in my first Bible study, Y mi primer estudio bíblico, her husband was there. su esposo
del alcalde estaba ahí. So I presented the gospel to him. Así que yo también le prediqué a él el evangelio. And you know what his response was? ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? He said, I'm saved. Él me dijo, yo soy salvo. He said, if you had not presented the gospel to me, I wouldn't have thought much of you as a preacher. Y dice él, si tú no me hubieras predicado el evangelio, yo no hubiera pensado mucho de ti. The job of a preacher is to tell people about Jesus. El trabajo del predicador es predicar el evangelio. I'm mighty afraid we're missing it. Y yo a veces me pregunto y digo, ¿por qué nosotros no aceptamos? We're going off into all these other areas. We're bringing things into the church that we haven't never thought of before. We're combining up with Catholicism. We're doing all kind of craziness, and the gospel message is being lost. Y lo que pasa es que nosotros estamos yendo en tantas direcciones que aún nos enredamos en el catolicismo y nos olvidamos de predicar el verdadero mensaje del evangelio. Preachers need to preach the word. Predicadores tienen que predicar la palabra. That's our commission, is to preach the word. Esa es la comisión para el predicador. If we don't do anything else, we have to do that. All the other things are secondary. Si hay algo que debes hacer es eso, predicar. Las demás cosas son secundarias. The hope, the hope that I have is that I believe the gospel message. And not only do I believe the gospel message, but it saved my soul. And now I'm on my way to heaven. Y lo que tenemos que predicar es lo que sentimos, que si nosotros recibimos el evangelio y nuestra alma es salva, alguien más también tiene que ser salvo. And I have an answer. So Yo when he tengo asked la me, respuesta. at the gate, why should I let you in? Así es que cuando Dios me pregunte en las puertas del cielo, ¿por qué debo dejarte entrar? I have an answer. Tengo una respuesta. The question is, do you? La pregunta es, ¿tienes tú una respuesta Are you guessing at it? o la estás adivinando? Do you really know? Tú sabes en realidad, There are people that don't know that Jesus Christ loves them. porque hay gente que no sabe que Cristo les ama. Oh, they go to church. Van a la iglesia, They've heard it said, la han escuchado, but they don't know it. pero no la saben. And preachers, we have to tell them. Nosotros como predicadores tenemos que hacerles saber. People go to church for all kind of reasons. Hay mucha gente que va a la iglesia por muchas razones. Most of the time, they ain't thinking about the preacher, no way. Hay veces que no escuchan ni al predicador. If anything, if it's anything spiritual going on, they're more interested in the choir than the word. Y hay veces que solo van por escuchar los coros de la iglesia. Unless they're there looking for a partner or a mate, O al menos que vayan en busca de una compañera o un compañero. or looking to promote their business, O gente que llega a promover sus negocios. or some other thing that don't matter. O algunas otras cosas que en realidad no interesan. But people go to church for all kind of reasons. Hay gente que va a la iglesia por muchas diferentes razones. The best place to reach a person El mejor lugar para poder alcanzar a la gente is in their environment, es en su propio ambiente, their home, su casa, their neighborhood, en su vecindad, in their marketplace around them. en el lugar de comercio de ellos. We need to tell them. Necesitamos decirle. Every time somebody asks you for prayer, give them the gospel message. Cada vez que alguien te pida algo, ofrécele el evangelio. Now, let me relieve myself. Ahora déjenme descansar un poco. Preachers need to be preaching. Los predicadores necesitan predicar. Preachers have to tell the gospel message. Los predicadores debemos predicar el evangelio. That we've gotten off away from preaching the gospel.
del cual muchos se han apartado ya de no llevar el mensaje del evangelio. Start back preaching what you know to preach. Hay que empezar a predicar lo que tú sabes predicar. People need to hear what thus says the Lord. La gente necesita escuchar lo que dice el Señor. Well, what is the Lord saying? Well, the Lord is saying that he died on the cross in your place. Bueno, ¿y qué es lo que dice el Señor? Que Él murió en tu lugar en la cruz. And he was rose from the grave on the third day for your justification. Que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó para justificación. And now he's sitting on the right hand of the Father, Y ahora está sentado a la diestra del Padre, making intercession, praying for you. orando, intercediendo por ti y por mí. He sent the Holy Spirit back for you. Él ha enviado el Espíritu Santo para ti. And he will come in you if you accept Jesus and the work that he did on the cross. Y Él entrará en ti, morará en ti, si tú le recibes como Señor y Salvador. The gospel message El mensaje del Evangelio is God loves you. es que Dios te ama. He so loved you that he gave his only begotten son, Él te ama tanto que dio su Hijo unigénito that whosoever believeth in him para que cualquiera que crea en Él should not perish, but have eternal life. no muera, sino que tenga vida eterna. That's what he came for. Por eso es que vino nuestro Señor. Do you believe it? ¿Tú Do lo you crees? believe it? ¿Tú crees? Do you believe it? Do you believe le that crees a Jesus Dios? died on the cross? But not just that he died on the cross, but he died on the cross for you. De que Jesús murió en la cruz, pero no solamente que murió en la cruz, sino que murió en la cruz por ti y por mí. He not only died for you, he died in your place. No solamente murió por ti, sino que murió en la cruz en tu lugar. It's a substitutionary death. Es una muerte sustitutiva. He did not die for his sins, he died for my sins. Él no murió por su pecado, porque no hay pecado en él, sino que murió por nuestros pecados. Believe the gospel that has been preached to you today. Cree el evangelio que se ha sido predicado a ti hoy. Accept Jesus as your Savior. Acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Repent of your sins. Arrepiéntete de tu pecado. Repent means change of mind. Arrepentirse quiere decir cambiar de opinión And ask Jesus to come into your heart and save you. y pedirle a Jesucristo que entre en tu vida y que te cambie. Because you believe that he died in your place Porque tú crees que Él murió on en the tu cross. lugar, en la cruz, And he rose the third day. y al tercer día resucitó de entre los muertos. Believe it. Call on the name of Jesus. Call on him. Ask him into your heart and he'll save your soul. Es por fe, es por creer, pero tienes que pedirle a Jesús que entre en tu vida para que seas salvo. Amen. Amén. Amen. Amén. Hold up.